Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. So today saya akan buat sharing sikit pasal protection system sedikit pengenalan and introduction kepada protection system. So kita ada banyak topik bawah introduction ni. Ada lebih kurang 17 topik, tapi saya akan touch pada hari ni ialah on introduction dahululah. Okay, on introduction dahulu. Oh, saya keluarkan laser pointer, selalu terlupa. Okay, so purpose of protection is to detect and eliminate abnormal condition by isolating the smallest portion of the system in the shortest time to prevent injury and damage. So eliminate abnormal condition when you have overcurrent, you have a fault under voltage or voltage over frequency under frequency, then you isolate only those system yang affected saja. Contohnya kalau short circuit pada motor, dia akan isolatkan motor saja. Kalau short circuit pada PE, dia akan isolatkan PE itu saja, pencong elektrik itu saja. Pencong elektrik lain sepatutnya tidak affected in the shortest time so that dia boleh prevent injury and damage Okay. Protection relay ni orang selalu fikir pasal relay calibration 2 tahun sekali kan, datang buat secondary injection, habis settle, itu je. Tapi sebenarnya protection relay ni is a system protection ni is a system So it consists of tiga benda lah sebenarnya. Satu ialah dia punya sensor, kedua ialah dia punya kepala otak dia, ketiga ialah dia punya tukang buat kerja dia. So in this case we have the sensors coming from CT and VT lah, current transformer and voltage transformer. And then the protection relay, depending on the setting yang dah di configure dalam punya relay, dia akan baca certain parameters, voltage, current, frequency, power, kV, kilowatt, semua tu is derived from these three qualities lah, voltage, current and frequency lah. So direction semua comes from these tiga elemen parameters, voltage and current. So protection relay pun baca daripada sensor dia, current berapa, voltage berapa, katalah overcurrent. So dia pun cakap, okay, now we are in overcurrent condition, kita kena treat dalam masa 300 millisecond. So after 300 millisecond, dia akan hantar signal untuk open the circuit breaker or the contactor or whatever switching device lah. Tapi normally circuit breaker and contactor lah. Okay, so the protection relay must operate quickly and when necessary lah, and must not operate wrongly. So dia tak boleh tersalah baca. Kalau baca direction yang betul, kenalah direction betul kan. So dia tak boleh terbaca lebih, tak boleh terbaca kurang pada keadaan yang mana current dia adalah normal. So and it must operate quickly so that relay tu sebab kita kan ada banyak grading, ada banyak relay kan, daripada atas sampai ke bawah. So relay yang paling dekat tu dialah yang paling cepat dan dialah yang paling necessary kena baca. Yang atas tu mungkin kena baca, mungkin tak perlu baca, bergantung kepada setting yang telah disetkan lah. So component protection system kita ada typically sini ada dalam berapa, 8 lah. Tapi there's no right or wrong answer lah dalam protection ni So protection relay, of course dia punya brain is the protection relay, dia punya otak. Sensor dia CT dan VT, and then auxiliary power, of course protection relay kita ada juga sensor-sensor lain lah, macam PT100 yang mana membaca winding temperature secara direct ataupun bearing temperature, yang tu pun boleh kata sensor lah. Tapi yang dua utama ni sejak daripada electrical ada, CT dan VT lah. Okay, so kita ada juga auxiliary power untuk power upkan relay, dan juga auxiliary relay, semua benda. And then switching device, ni dia punya tukang buat kerja, contactor ataupun circuit breaker. And of course trip coil lah. Daripada relay dia akan trigger, dia akan bagi tahu signal kepada trip coil untuk open trip the breaker. Macam contactor dia tak panggil trip coil lah, dia fail safe. So dia punya contactor coil dia always energize, kalau healthy, kalau on. So bila ada trip, dia akan de-energizekan supply ke contactor saja. Kalau circuit breaker dia ada dua coil kan, closing coil dengan trip coil ataupun opening coil. And then kita ada juga alamat indication, mungkin ada pada protection relay, microprocessor base, ataupun ada lampu-lampu pada LV compartment, yang untuk kita tahu bila sampai je kat panel tu, baru berlaku fault, overcurrent, fault. Okay. Dan of course semua ni takkan boleh berlaku kalau tak ada wiring antara CT VT ke relay, auxiliary relay ke CT ke protection relay, daripada protection relay pergi ke shunt trip. So semua ni perlukan wiring So tak ada lagi sistem wireless lah.
Walaupun kita ada tripping melalui communication kan, IC 61850, tapi still hardwire perlu daripada relay nak pergi ke sana, nak pergi ke trip coil ke mana lah. Okay, so principle of discrimination mestilah nearest relay, relay paling dekat kepada fault, operate dan isolate that fault. So requirement dia ada selectivity, dan dia mestilah stable, sensitif dan laju, speed. So contoh, ada fault berdekatan dengan motor, mungkin di motor terminal box lah. So relay mana yang sepatutnya operate? So ni sebab ni one way punya communication, so relay 7 lah, R7. So R7 yang mula-mula kena operate. Kalau dia gagal, then adalah relay seterusnya, R2 dan R6 kena operate. Kalau R7 je kena, motor ni je isolate. Tapi kalau R7 gagal, circuit breaker failure ke apa, R2 dan R6 trip, so right hand side ataupun bus bar B ni akan habislah power, semua load belah ni akan trip. Sama juga kalau fault di bus bar, so ada fault pada bus bar A ataupun left hand side, so relay R4 dan R6 akan affected. Bukan affected, so dia orang akan baca lah, relay R4, R3 semua akan baca, R6 akan baca, R2 akan baca, R1 pun akan baca juga fault ni. Tapi because of discrimination, hanya relay R6 yang akan trip dulu, diikuti oleh R4 dan R3 lah. Selalunya R3 dengan R4 dia intertrip, sebab selalunya dia consider sebagai pickup setting dia sama lah. Okay, so katalah R6 gagal, then R2 dan R1, so you will lose the whole bus lah, left hand side dengan right hand side, habis. Okay, tu dah prinsip discrimination. Type of protection, unit protection. Kita ada differential protection, yang mana zone dia defined by the location of the city. Contohnya, tengok relay R5. So relay R5 is a type of differential protection lah. So macam ni is a unit protection untuk transformer. Yang ni unit protection untuk long cable ataupun long overhead line ke. Kan? So dia ada dua city, satu kat upstream, satu kat downstream. Sama juga untuk kabel upstream dengan downstream. So dia akan baca current lalu dengan current keluar mestilah sama. Kalau ada berlaku fault dalam ni, current masuk dengan current keluar tak sama, sebab current akan main dalam ni je. So tak ada current yang keluar ke belah ni, ataupun kurang lah daripada biasa. So dia akan nampak tu sebagai differential. So dia define dalam location. So dia cuma akan tengok fault dalam kawasan city ni saja, antara dua city-nya. So defined by these two cities. Luar daripada city ni, relay ni akan baca tapi dia akan buat bodoh. Sebab dia kata dia akan baca differential tu sebagai zero, sebab current masuk dengan current keluar tolak jadi zero lah. Tak boleh. Kita akan bincang lebih dalam tajuk differential protection. Dan non-unit protection adalah relay protection yang biasa kita pakai lah, overcurrent, earth fault. So macam R1, R3, R4, R6 dan R7 ni semua adalah jenis-jenis non-unit protection. Dia tak kisah pun fault tu berlaku di mana ke apa. Dia tahu current lalu je, sama ada current lalu ke sini, ke kanan ke, ataupun lalu ke kiri ke, dia tak tahu. Tapi dia janji current lalu tu lebih daripada setting, dia akan start counting. Kalau kena trip time dia akan trip. So itulah non-unit protection. Dia akan protect daripada fault dalam dan juga luar daripada zone dia. Okay, so ni switching device. So kita ada banyak switching device, circuit breaker, contactor, switch, isolator dan earning switch lah. So fuse selalunya dia akan digunakan bersama dengan switch ataupun isolator lah. So fuse jarang kita fuse tu seorang-seorang. So selalunya dia akan ada isolator in series dengan fuse ataupun fuse switch. Okay, then ada earning switch. So function dia straightforward. Satu, untuk control power flow, untuk on off power kepada load, kepada feeder, kepada substation bawah downstream. Kedua ialah dia boleh break on fault. Bukan semualah, ada certain ni boleh break on fault, macam circuit breaker, fuse dan switch. Switch tak kot, contactor to some extent lah. And then make on fault. Katalah you tak tahu ada fault, ataupun protection tu salah, sebenarnya tempat lain trip atas dulu, tapi sebenarnya sepatutnya you yang trip sebab setting you lambat. You atas trip, so you dah normalize atas on, okay, lepas tu you on pula, so you on kepada fault. So itulah yang dimasukkan dengan make on fault lah. Selalunya macam earning switch.
Charging switch, orang tersalah on charging switch kepada kabel yang live. Selalu berlaku lah di RMU 11 kV ke apa. So benda ni kalau tak jaga-jaga, so dia dah allow untuk make on fault. Tapi kalau dah make on fault, jangan sekali-kali buka. So ni adalah jenis ni lah fuse. Kita ada fuse, and then MCCB molded case circuit breaker, ada vacuum contactor unit. Molded case circuit breaker yang modern sekarang ni, dia bukan saja ada instantaneous, tapi dah equip sekali dengan dia punya IDMT lah, ada overload ataupun ada IDMT punya overcurrent. Okay, ada lagi vacuum contactor. Vacuum contactor unit terdiri daripada vacuum contactor ni, dia ada vacuum interrupter. Dan lain ada dia punya closing electromagnet. So benda ni akan connected kepada closing electromagnet ni. So yang ni yang akan pull, tarikkan benda tu lah. So kalau nampak ni is connected to here lah. So apa lagi apa lagi adalah, so vacuum contactor kita akan guna selalu in series dengan fuse lah. Sama juga dengan DOL starter LV, kalau kita pakai jenis fuse akan ada isolator, fuse dan juga contactor. Ni jenis load break switch Load break switch 11 kV selalu jumpa. Earning switch, ni pada AIS, insulated switch gear, dan juga disconnector lah. So apa beza? So ni untuk 132 lah. 132 gambar saya tak ada ambil lah pula So saya tunjuk single line je lah. So single line kita ada 132 kV daripada TMB incoming masuk, overhead line so overhead line dia masuk, dia lalu mula-mula ada surge arrestor, dan ada voltage transformer pakai jenis capacitor voltage transformer, and then ada isolator, CT dengan breaker. So mungkin mungkin ni duduk kat luar, dan ni mungkin kalau JIS duduk kat JIS, kalau jenis AIS duduk kat luar jugalah. So ada CT duduk antara isolator dengan breaker So breaker Q1, dan ada surge arrestor lagi sebelum transformer. Mungkin transformer ni agak jauh daripada kawasan air insulated switchgear 132 ni. So and then this transformer is a 132 kV 11 kV on off. Sebab ada dua rating, 25, 35 MVA. Okay, dan belah 132 solid earth, belah delta tak ada dah, tapi dia earth melalui zigzag transformer So zigzag transformer ni digunakan untuk LV supply dan juga untuk earthing So 11 kV dia earthing melalui zigzag transformer pada NER ni lah 1500 M 10 second. Dia ada juga solid earthing, hanya digunakan selalunya pada masa kita nak buat maintenance pada NER. So kita akan on kan ni, patut open ni, buatlah servicing ataupun tukar ke dia punya resistor dekat ni ke, cuci ke, mega ke, gitulah. Alright, so ni 132 lah. So 132 normally dia akan pakai gas circuit breaker, isolator AIS, mungkin jenis macam knife switch tu, naik buka tutup, so dia air insulated, ataupun ada jenis pakai gas circuit breaker lah. Kalau pakai GIS, so isolator you akan duduk dalam gas, dan GCB akan pakai jenis gas circuit breaker jugalah. Okay, so ni outdoor switch gear. So apa beza dia? So kita tuan-tuan tengok, kita ada switching device jenis-jenis. Kita ada make and break load current, maknanya ni untuk on off load boleh pakai. Carry fault current, katalah berlaku fault di downstream kepada switching device ni, dia boleh carry that fault current. Make on fault maknanya kalau ada fault di bawah, short circuit, tapi tuan-tuan tak tahu, dah trip, lepas tu tuan on balik. Bila on balik tu kita make on fault. So itu yang masukkan dengan make on fault lah. Kita boleh onkan switching device tu kepada fault. And break on fault, katalah tengah ada fault, kita breakkan fault menggunakan switching device tersebut lah. So macam disconnector hanya boleh carry fault current saja. Untuk on off load pun tak boleh. Okay, switch boleh on off load, carry fault current and make on fault lah. Ni switch ni refer kepada apa ni, mungkin switch untuk jenis 11 kV lah. Tapi break on fault tak boleh. So kalau lah tuan-tuan tersalah on kepada fault, jangan sekali-kali buka balik switch tu, confirm meletup lah.
Sama juga dengan earning switch. Dia bukan untuk load current lah. Katalah carry fault current boleh, make on fault, katalah salah satu competent person tersalah on earning switch kepada live cable. Masih selamat lagi untuk dia, tapi kalau dia salah buka, selalunya ni reflex kepada chargeman dia nak buka balik, dia cuba nak buka. Jangan sekali-kali. Kalau dah buat fault ni, lari je sebab dia tak boleh break on fault. So selalunya orang break on fault ni orang yang insiden mati dekat TMB punya station ke mana-mana substation yang pakai RMU ni, sebab dia cuba buka balik earning switch tu lah. Buka balik earning switch, flash over, kalau tak ada baju akar, tak ada baju flash yang cukup energy tolerant, selamatlah, cacat ataupun meninggal dunia lah sekejap ataupun in the long run lah. Okay, fuse dia boleh carry fault current dan break on fault. So fuse is a passive punya equipment. Dia akan membaca current ni bukan melalui relay, bukan melalui CT ke VT, dia akan baca melalui thermal dia, I2R, yang melalui dalam elemen dalam fuse tu. So cukupnya dia punya dia punya fuse rating, dia pun putus lah. Dan kita pun tak nampak, tahu-tahu putus fuse. Okay, circuit breaker, dia boleh make and break load current, carry fault current, make and break fault current. So circuit breaker boleh belaka. Contactor sama macam circuit breaker, tapi fault current punya capacity tu tidak setinggi circuit breaker. Contohnya kalau circuit breaker tu kita design 11 kV LV tu kita beli 50 kA. So design 50 kA, contactor jarang-jarang ada yang 50 kA lah. So selalunya contactor rating LV 8 kA, 12 kA. So maknanya dia cuma boleh break up to 8 kA or 12 kA. So tuan-tuan kena refer balik kepada datasheet contactor masing-masing lah, Schneider ke ABB ke Siemens. So dalam tu dia ada dia punya short circuit rating ataupun breaking current punya rating lah. Okay, alright, sebab tu contactor digunakan untuk break earth fault. Sebab earth fault selalu setting kita rendah lah, 10% daripada full load current. So contactor boleh tahan lah. Okay, ni pula ANSI dengan IEC punya release symbol. So tuan-tuan akan banyak jumpa. So yang biasa kita jumpa 49 overload, 50 instantaneous overcurrent. Kalau tambah G belakang ataupun N, 50G 50N jadi instantaneous earth fault. Inverse time overcurrent relay 51, tambah G atau N ialah earth fault IDMT. Okay, so dalam IDMT ni dia ada, inverse time overcurrent relay ni dia ada dua lah. Satu yang jenis IDMT, satu lagi jenis definite time. So definite time ni sama je macam instantaneous, cukup masa dia terus trip. Beza dia instantaneous, beza dengan instantaneous dia ada delay lah. So curve dia sama je macam instantaneous punya curve, tapi ada delay. So dia jadilah definite time. Okay, dan tuan-tuan pun akan jumpa lagi lah protection lain kan, 27 under voltage, 59 over voltage, dan 59N neutral over voltage. Apa lagi, directional overcurrent 67, directional fault, then end of frequency over frequency 81U 810, dan differential relay lah 87. 64 pun kadang-kadang ada sikit lah untuk cover differential juga lah, 64N restricted earth fault. So that is still considered sub of the differential punya protection system lah. So types of fault. So tuan-tuan siapa yang dah pernah pergi chargeman ni training, dah pernah pergi kalau university third year kot, power system 1 akan belajar lah pasal ni, jenis-jenis fault. Kita akan biasa jumpa face to ground, face to face, face to face to ground, three face to ground. So three face to ground is the only balanced fault. Fault lain adalah unbalanced fault. Unbalanced fault lah. So yang ni kita akan cover dalam tajuk lain lah, unbalanced fault. Okay, so yang tu yang ada zero sequence, negative sequence, positive sequence. Tapi kalau three face to ground, ini yang paling mudah lah. Yang paling mudah ini. Okay, macam mana current flow bila ada fault. So dalam radial system ataupun star punya system source daripada atas, load semua ke bawah. Okay, source ada satu je. So bila ada fault pada downstream ni, so fault akan flow mesti sebab current nak datang dari mana? Mestilah datang daripada
daripada source dia, daripada generator, daripada grid. So fault current akan lalulah semua relay antara fault dengan source. So semua relay ni akan baca that fault current. Tapi untuk radial system, contohnya macam ring ring 11 kV, ring 415, TMB kan nak pakai sebab kebanyakan customer jangan pakai ring unit lah, jenis ring punya sistem. Kalau ada pun close ring mungkin dekat transformer yang parallel, itu je lah. Transformer parallel dengan bus section downstream dia close. So bila ada dua source, bila ada satu fault, fault akan datang satu daripada kiri, satu lagi daripada kanan. So bila dia ada fault sini, dia kena tripkan, sini pun kena trip, sini pun kena trip. So that belah ni selamat dan belah ni pun selamat. Sama juga kalau fault di sini lah, IF3 lah. So ni untuk parallel skirt lah. Macam saya cakap tadi, yang ada generate transformer, bus section dia close. Ataupun dua kabel incomer, bus section dia close. So bila berlaku ada fault di downstream ni, fault current yang lalu melalui dua-dua transformer adalah sama, dia akan bagi dua. IF4, lepas tu sini akan jadi setengah IF4, setengah M4. Lepas tu cantum jadi IF4. Kalau 100M, ni 50M, ni 100M pula. Kalau lah 20 KA, sini 10 KA, 10 KA, sini 20 KA balik. So fault sini 20 KA. Kalau fault berlaku dalam ni, so dia akan berlaku, fault ni akan datang daripada atas. Kalau sini 20 KA, jumlah IF5A campur IF5B mestilah 20 KA. Tapi yang masuk sini mungkin sebab ni dekat 12 KA, tapi sebab ni kena jauh sikit 8 KA. So kalau tak ada protection yang sesuai, macam directional ke apa, you akan lose the whole transformer sini. Transformer sini pun mampus, sini pun mampus sebab breaker 4-4 sini open kan. Atas bawah buka. Okey. Itu sahaja untuk sharing kita introduction pada hari ini. Kalau tuan-tuan rasa benda ni berguna, terima kasih kerana dengar. Bolehlah share material ni. Subscribe kepada YouTube channel saya juga. Dan tolonglah like ataupun follow Facebook page saya untuk info-info dan maklumat-maklumat terkini. Saya juga ada membuat website cracksofee.com untuk apa-apa maklumat terkini lah. Sama juga kat sini lah. Kadang-kadang saya tak buat video, saya suka tulis. So saya akan tulis kat situ dan akan copy juga dekat Facebook lah. Kalau ada apa pertanyaan, silalah tulis kat komen di bawah ataupun hantar kepada direct message saya kepada Facebook page ni. Sekian, terima kasih lah.